Can you all hear me? Right. Sound and hearing. Sounds of animals, human voices, noise of horns can be heard in our day-to-day life. To observe those sounds, let's do the following activity. So there is an activity, very simple activity. Go out of the class and pay attention to the sounds that you hear. Go out of the class and pay attention to the sounds that you hear. Then identify the sounds. After that, list out the sound you heard. Thereafter, come to the class and compare the sounds you heard with those of your friends. So you have to go out of the class and pay attention to the sounds that you hear. Then identify the sounds. After that, let's list out the sounds that you heard. Thereafter, come to the class and compare sounds you heard with those your friends. Okay. So I'm going to turn on your microphones. So give me some examples, sounds that you hear by observing your surroundings. Sound of a bird. Sound of birds. Music Sound of instruments. Music instruments. Sound in television. Sound Sound of wind. Vehicles. Sound of wind. Sound of wind. Sound of wind. Sound Sound of wind. Can also send messages in chat. In chat. Sound of machine. Sound of sound of the wind, sound of music, sound of vehicle. Sound of machine. Sound of bird. Sound of bird. Sound of machine. That we Sound of hear by vehicle. Sound of a ship. Bicycle. okay. Bells. Sound of Now, aeroplane. look at the textbook, activity 6.1. Go out of the class and okay. So we already discussed about that activity. Next one. Very simple activity. Activity 6.2. So you will need bristle boards, a pair of scissors and glue. So you have to make a phone. Method: take two equipment using the bristle boards as given in the figure. So look at this figure. You can see there is a cone-shaped cardboard. Keep them on your ear and listen to what you hear. Compare the intensity of sounds that you heard during the activity. What is the meaning of intensity? Intensity. Intensity එක කියන්නේ පුතේ මේ අපිට ඇහෙන මේ sound එකේ තියෙන මේ volume එක නැත්නම් ඒකේ තියෙන මේ අපි කියනවා intensity එක කියන්නේ අර වැඩිපුර ඇහෙන ගතිය. මොකද වෙන්නේ මේ phone එක අපේ කනට තියාගත්තම අපිට ගොඩක් පැහැදිලිව ඇහෙන intensity. Here during the activity 6.2 with the sounds that you hear in the activity 6.9 report the difference. So you have to report the difference when you with the horn and without the horn. You must have understood that the intensity of sounds heard are in environment are clearer than the earlier activity. Clearer than the earlier activity. Okay. So next topic is producing sounds. So we are going to discuss about producing sounds. Is it clear? I think I hope that stuff is clear to you. Hands up if you can clearly hear my voice. Can you all hear my voice? Oh, okay. Today I am in school. Yes, teacher. අද ඔයගලගේ classes වල 7 වසරේ අයියලා ඉන්නවා. Right. Next activity. Activity 6.3, you will need a bicycle bell. So the method is bicycle bell. While it is ringing, keep a finger on it. So report what you feel. Bicycle bell එකක් අරන් ring කරන ගමන් අත තියාගන්න ඕන උඩට. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? You may feel a vibration when the bell rings.
අපිට vibration එකක් දැනෙනවා මේ bell එක ring කරනකොට. මේක ඔයගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ගෙවල් වලදී දැකලා ඇති. හරිද? Let's engage in the following activity to learn some ways in which sound is produced. So these are the methods that sound is produced. Next activity, activity 6.4. So you will need for that activity a small drum. පොඩි රබානක් වගේ එකක් තිබුණා නම් ගොඩක් හොඳයි. Some small pieces of paper. පොඩි කොළ කඩදාසි ගුලි ටිකක් හදාගෙන මේ රබාන උඩින් තියන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට. So the method is keep the small pieces of papers on the drum and play it. So you have to keep the small pieces of papers onto the drum and play. You have to play. So I observe what happens to the pieces of paper when the drum is beaten. So what will happen? You may observe that the pieces of paper are moving here and there. එහාට මෙහාට move වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. So you may observe that the pieces of paper are moving here and there. That is because the height of the drum is vibrated when it is beaten. So මේ height මෙන්න මේ කියන්නේ මේ drum එකේ තියෙන membrane එක පටලය. Vibrate වෙනවා. So this movement is called a vibration. දෙදරීම vibration. Vibration. Right. Okay. So this movement is called vibration. So now we are going to move on to the next activity. Is it clear to you? Hands up. Is it clear? Right. Very good. Okay. On the next page. Now we are going to move on to the next page. Therefore, it is clear that sound is produced by vibrating something. The objects that produce sound are called sources of sound. The objects that produce sound are called sources of sound. The objects that produce light are called sources of light. So the objects that produce sound are called sources of sound. So these are the examples for sources of sounds. Animals, various types of objects, musical instruments are examples for sources of sounds. To produce different types of sound, let's do the following activity. So now we are going to do this following activity 6.1. Tap the desk with a pen or a pencil. Take a pen and tap the desk with that pen or a pencil. Clap your hands. So now we are going to clap. Clap your hands. You can produce sounds by clapping. You can produce sounds by clapping. Okay. Crush a piece of paper with a hand. Nothing. Crush a piece of paper with hand. And you have you can burst a balloon. Balloon එක පුම්බලා පුපුරන්න. ඒක sound එකක් එනවා. ඔයාලා ඉතින් ඕවා ගැන හොඳටම දන්නවනේ පුතේ නේද? balloon පුපුරන්න ඕන තරම් සත්‍ය කරන්න දන්නවනේ නේද? As mentioned above, we can produce sounds even by using a simple method. So as mentioned above, we can produce sounds even by using simple methods. So those are the simple methods used to produce sound. Try some more simple ways of producing sound. Okay. So you have to try some more simple ways of producing sound. Okay. 6.2, topic 6.2, hearing of sound. So now you can ask questions regarding. If you have any question, now you can ask. Unmute your microphone and ask any questions about producing sounds. කිසිම සද්දයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ වගේ නේද හැමෝටම? Now the next topic, hearing of sounds. Hearing of sounds. Now let's find out how do we hear sound. So we will do this activity when you come next Monday to the school. Now let's find out
how do we hear sounds? Activity 6.6, tell your friend to close his or her ears and beat a drum. Then ask whether he or she could hear the sound clearly. Ask your friends to open and close so hear ears while listening to the sound of the drum. Ask him or her whether he or she noticed any difference in hearing when ears are open and closed. දැන් බලන්න පුතාලා දැන් පුතාලා බලන්න කන් දෙක වහගෙන ඔයගලන්ට වටපිටාවේ තියෙන මේ sounds අහන්න පුළුවන්ද? Can you all hear the sounds when you close your ears? Can't. Can't. We can't hear. ඒක 아무තු විකාර We සත්‍යයෙන් තේරෙන්නේ. Can't hear. වගේ එකයි ඔයගොල්ලෝ කන් දෙක වහගෙන වටපිටාවේ Can't hear. but when We you can't hear. phone අර කලින් ඇක්ටිවිටි එකේ තිබුණු කෝන් එක කනට තියාගත්තාම ගොඩාක් ශබ්ද ඇහෙනවා. වටපිටේ තියෙන ශබ්ද හුලං වල ශබ්ද හිටන් ගොඩාක් ඇහෙනවා. හරිද? අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. Next one. Now you can understand what when the ears are closed you can't hear the sound of the drum. We can hear the sound of the drum only when the sound enters to our ear. Ear is the organ which senses sound. So what is our organ which senses sound? That is ear. අපේ කන තමයි sound එක receive කරන්නේ. Earlobes කියන්නේ පුතේ කන් පෙති. Earlobes helps to direct the sound into the ear. So this is a source of sound and this is sound waves and this is an earlobe. So our earlobe helps to receive sounds. Yes, Puta. We don't have earlobes. Sorry, I can't. Can we hear? If we Sir, earlobe. Sir, don't have earlobes, If you don't have earlobes, you can you can't hear clearly. Right. If you close your earlobes, you can't even hear any sound. For your extra knowledge, they have given ear can be damaged by putting external objects to each ear. If the ear is damaged, hearing will be weak. මේ බලන්න මේක එක මේ strange දේවල් ඔහොම කනට දාපුවම මේක ඇතුලේ damage වුණොත් එහෙම ළමයි ඔයගලන්ට කන් ඇහෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා හරි පරිස්සමෙන් කනට එක එක දේවල් ඇතුල් කරනකොට. So there is an assignment 6.2. Observe the different shapes of earlobes of different types of animals and identify the diversity of earlobes and draw them. So you have to observe the different shapes of earlobes of different types of animals and identify the diversity. Diversity කියන්නේ තමයි විවිධත්වය. හරිද? විවිධත්වය diversity of the earlobes and draw them. දැන් අපි ගත්තොත් අලියාගේ earlobes කොච්චර ලොකුද නේද? මීයාගේ earlobes කොච්චර පොඩිද? කාවාගේ earlobes කොච්චර ලොකුද නේද? අන්න ඒ වගේ. Identify and report the changes that can be seen in the earlobes of various animals when they hear sounds. The earlobes. excuse me, sir. Yes, Puta. Sir, earlobe directed to the sound. Earlobes helps to Sir, in a ear, sir? our earlobes helps to receive sounds. Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay. So earlobes helps to direct sound to our external ear. Next one, page number 91. The next topic is diversity of sound. ශබ්දවල විවිධත්වය. Diversity කියන්නේ පුතේ විවිධත්වය කියනවා. Some sounds that we hear in the environment are produced naturally. ස්වභාවිකවමයි හැදෙන්නේ. For example, sound of wind, sound of waterfall, sound of birds, barking of a dog. So මේවා natural. Natural. Sound of wind, sound of waterfall, sound of birds, barking of a dog, sound of sea waves, sound of waterfalls, thunderstorms. So these are the examples. So those are the examples for natural sounds. Next one, there are artificial sounds that are made by man using equipment. So මිනිස්සු හදපු උපකරණ වලින් එන sounds අපි කියනවා artificial sounds කියලා. So there are for example, sound of a car, sound of a
school bell, sound made by guitar, sound of an aeroplane. So those are the examples for artificial sounds. Next. Of this image, page number 95, 91. Artificial sound. Sir, wine is Yes, Sir, wine is cold. sorry. Sir, wine is cold, sir. Oh, it's calling me. Sir, Masitut is cold. බෙල්ල එක සද්ද හොනනේ ඔයාලට දැන් ඔව්. second period එක oh ඉවරයි sir. second period Artificial sound. third period Artificial man. so the school bell the sound of the school bell is artificial sound, right? Sir, ඔයා 7 වසරට උගන්වනවද? Sorry, Sir, ඔයා 7 වසරට උගන්වනවද? අත උගන්නන්නේ නැහැ අපිට හැමදාම ඉස්කෝලේ එන්න ඕනේ දැන් ඔයාලා ගෙදර හිටියට අපි ඉස්කෝලේ හරිද right okay our next topic 6.4 music and noise noise කරන්නේ දෙවල කොහොමද දන්නවනේ නේද sound that are sung or played rhythmically are known as music මෙන්න පුතේ music කියන එකේ definition එක sounds that are sung or played ඒ කියන්නේ ගායනය හෝ වාදනය කරනවා පිළිවෙලකට අනුව rhythm එකකට අනුව rhythmically are known as music. For example, sound created by violin, sound created by flute. Violin උනත් අපි play කරාට පුතේ ලස්සනට play කරේ නැත්නම් ඒක මේ noise එක. නේද? flute එක ලස්සනට play කරේ නැත්නම් ඒක noise එක. instrument එකක් play කරපු පළියට music එකක්ම කියන්න බෑ. ඒක noise එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Sir, violin ගන්න දන්නවද? Rhythmic are known as noise. For example, noise of traffic. මතකද අවුරුද්ද මුලදීම අර ට්‍රැෆික් එකක සවුන්ඩ් එකක් ඇහුවා ක්ලාස් රූම් එකේ noise of machines in fact noise of a fair Yes, පොලක ඒ කියන්නේ Yes, sir. පොලක එහෙම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් පුදුම සද්දයක් තියෙන්නේ නේද ඒ වගේ sound of music increase ඒකට අපි ගත්තොත් මේ මියුසික් එක වුණත් ඕනට වඩා වැඩි වුණොත් එහෙම මේ අපිට ඒක මේ කරදරයක් වෙනවා නේද noise එකක් බවට පත් වෙනවා right Mute your microphone. If you want to ask a question, you can unmute your microphone and ask. notes මට ඇහෙනවා ඒ මයික්‍රොෆෝන් එක අන්මියුට් කරලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පුතේ මට මේ මෙසේජ් කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහට right so these are the examples for noise sound of machines sound of traffic sound of welding sound of fire. So those are the examples of noises. So assignment 6.3, list out the noises that you can hear in a town. Write a song in front of the right. So you have to list noises and sounds in assignment 6.3. And our last topic is creating equipments to produce sounds. Hello. Excuse me, sir. Right. 6.5, creating equipments to produce sound. So let's make some equipments to produce sounds. Now look at text page number 93. Page number 93.
there are a few activities. Activity 6.7. So activity 6.7, you will need several caps of soft drink bottles. උතේ ඔය මේ බෝතල් මූඩි බලා ගන්න පුළුවන්. Several caps of soft drink bottles, a strong wire. ඔය චල් එකක් ඔයගලන්ට හදන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ගෙවල් වල හදලත් ඇති මේ වෙනකොට. So the method, crush the bottle caps and make them as tablets. නිකන් පෙත්තක් වගේ මේක තලලා හදා ගන්න ඕනේ. Then you have to make a hole in the middle of the caps and send the wire through the holes. Then ඉලක් හදලා wire එක මැදින් යවන්න. Now shake it. So you can hear sound of the equipment that you have made. Excuse me, sir. मैं आगे दर. පොඩක් ඉන්න බලමු. කො පෙන්නන්න බලන්න. කො කවුද පුතාගේ නම පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න මට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නන්න. Pamidu. පමිඳු. කො එහෙම හදලා තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. කො පමිඳු කො පමිඳු පේන්නේ නැහැ. Make you know how I rejoin in on this. Yes, you have to rejoin after. You have 8 minutes more. Have 8 minutes. Sir. More. Yes. Sir, මේ science class එකේ වැදුරුනාම ආයෙ English class එක තියනවද? පුතේ අද English නැහැ. අද තියෙන්නේ ඔයගලන්ට science එක විතරයි. හරිද? සිංහල එක ඔයගලන්ට මේ සතියේ තියන්නේ නැහැ. මේ හෙට තියෙනවා English එක. හෙට English එකයි maths එකයි දෙකම තියෙනවා. හරිද? Sir කීයටද තියෙන්නේ? හෙට Sir කීයටද? මිනිත්තු තමයි මොනවද science එක ගන්න. Maths නැද්ද? Sir. අද maths නැහැ පුතේ. Sir. Yes පුතා. Sir. Yes පුතා. Sir මේ හෙට ඉංග්‍රීසි ඉංග්‍රීසි කීයක් තියෙන්නේ කියනද? ටයිම් එක ගෙවන්නම් හරිද? මේ මගෙන් පස්සේ ඉස්සෙත් දාලා අහන්න මේ ටයිම් එක අපිට යන හින්දා අපි ඩයල් ලෙසන් එකට එමු. Okay. Activity 6.8, let's make a clapper board. Clapper board කියන්නේ බලමු හරි ලේසි. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන පොඩි පන්තිවල ටකර් කියන ඔය කුරුල්ලන් වෙලවන්න ගස් වලට වහන අය වෙලවන්න හදන පොඩි එකක්. So you will need a fair large tin. Sustagen tin එකක් වගේ එකක්. A strong wire, a nylon thread, nylon නූල, an iron rod. යකඩ පොඩි යකඩ මේ කෑල්ලක්. ඕකට ඉතින් ගලක් වුණත් ගැට ගහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. Method. Make a hole at the bottom of the tin. Put the wire through the hole and hang the iron rod as given in the figure. So you have to hang the iron rod like this. Figure 6.1. Tie the nylon thread at the end of the iron rod and shake it. So you can hear sound. Activity 6.9. A small guitar. Sir guitar එකද sir? Sorry. Activity 6.9. Oh, Kian. Sir, උදේ class එක මොනවද නෑනේ sir? Sir guitar එකක්ද? So it's like a bell from Tashin. Okay, 7 minutes later. Is there classes after this one? Yes. You have to reconnect after 6 minutes. After 6 minutes, you have to reconnect. Right. Next one. The cardboard box. Now look at the screen. Thin rubber bands, 2 pencils, a piece of cardboard. So the method is cut a circular part out of the cardboard box. You have to cut here a circular part out of the box. Then make a simple guitar as given in the figure and play it. ගොඩක්ම සිම්පල් මේක හදන්න පුළුවන් අපි හැමෝටම. හරිද? මේ මෙතනට පෙන්සිල් එකක් තියලා තියෙන්නේ බ්‍රිජ් එක වෙනුවට. Now activity 6.10. මොකද්ද sir? Another type of a guitar. You will need thin wires, a small tin, some nails, a thin wooden plank. Wooden plank එකක් කියන්නේ මේ අර පොඩි නිකන් ලී තහඩුවක් වගේ එකක්. ඒකට මේ විදිහට එන හයක් ගැහුවා. කම්බි ටික ඇද්දා.
මෙන්න මේ විදිහට ටින් එකකට ඇතුළට හයි කරා. ගොඩක් ලේසි පුළුවන් අය හදන්න. මට මේ ෆොටෝස් එවන්න මම ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ හැමෝටම පෙන්නනවා. Fix 6 nails. Oh. කියන්න පුතා. Sir, wooden plank the කැමති විදිහකට ඒක ඒ කියන්නේ ස්පෙල් කර හැකි ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Wooden plank. Fix 6 nails each at one end of the wooden plank and inside the tin which is fixed at the other end of the wooden plank. They should be fixed in a straight line. මේ වගේ straight line එකක තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් මේ එකකට එකක් මේ වදිනවා. එහෙම වුණොත් sound එක ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. Then tie your wires tightly around the nails. අපිට තමයි sound එක ගොඩාක් අර intensity එක වැඩි වෙන්නේ. Practice to play the tin guitar. මේකට අපි කියන්නේ tin guitar එක කියලා. Right? Practice to play the tin guitar. ඕකෙන් ඔයාලන්ට පුළුවන් ලස්සන music එකක් play කරන්න. Given below are some other equipments which produce sounds in the same way as the tin guitar you made. So this is a picture of a violin, guitar. This is a banjo and sitar. So string musical instruments. Instruments that produce music by vibrating strings. Activity 6.1. 6 pen tubes, gum tape and cardboard strips. Method. Cut the pen tubes as shown in the figure 11.5 centimeters, 10.2 centimeters, 8.9 centimeters, 7.6 centimeters, 5.3 and 4 centimeters. End ටික මේකේ මේ size එක අඩු වෙන්න තමයි මේක කපන්න ඕනේ. Then make a bugle as shown in the figure. මෙන්න මේ විදිහට මේක එකට එකතු කරලා අලවන්න ඕනේ. හරිද? අපි කියන මේ pan flute එකක් වගේ. pan flute එකක් දැකලා ඇති නේද? Practice to play it in the ascending order. In the descending order. මේක ඉස්සරහට පස්සට මෙහෙම පොඩි එකේ ඉඳන් ලොකු එකටයි ලොකු එකේ ඉඳන් පොඩි එකටයි ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒකට එන්න මෙතන අපි ගත්තොත් sound එක ටික වැඩි වෙනවා එකින් එකට යනකොට. Search how the bugle produce sounds. So figure 6.15 shows some other instruments which produce sound in the same way as flute. So this is an harmonium. Excuse me sir, ඒකේ sir length එකට අනුවනේ sir. Excuse me sir. French horn. Yes පුතා. Excuse me sir. Sir ඒකේ length එකට අනුවනේ අර ඒකේ sound එක produce කරන්නේ. මට ඇහෙන්නේ නැහැ වා කියන එක මොකද්ද? Excuse me sir, මේ සර්පඥාවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? සර්පිනාවට? Can you send a message through this group chat? The next one. Sarpina. Okay. Now there is a harmonium. French horns. Our next activity is activity 6.12. For this activity, you will need a tin with Excuse a me, large sir. opening. Excuse me, sir. පුතා කියන්න. Sir මේ අර activity 6 Activity 6.11 එකේ sir ඒකේ length එකට අනුවනේ sound එක produce කරන්නේ. පුතේ ඒකේ එතනදී vibrating යා columns. එතන යා column එක vibrate වෙනවා. එතකොට තමයි sound එක produce වෙන්නේ. හරිද? By vibrating නෑ sir ඒකේ length එකට අනුව length එකත් එක්කනේ sound එක sound වැඩි වෙන්නේ. intensity එක වැඩි වෙනවා. හරිද? pitch එක වැඩි වෙනවා. එන්න pitch එක. ඒ කියන්නේ පොඩිම ඒ කියන්නේ අපි ගත්ත length එක අඩුම එකේ තමයි highest pitch එක තියෙන්නේ. හරිද? highest pitch Okay, එක sir, තියෙන thank length you, එක sir. අඩුම එකේ. හරි. මේ තියෙන drum එකක් හදන එක. බලන්න. A tin with a large opening, a balloon membrane, a rubber band. Method as shown. Keep the balloon membrane stretched on the opening of the tin and make a drum. So beat it to a rhythm. තාලයකට අනුව මේක play කරන්න පුළුවන්. So some instruments that produce sound. This picture shows some instruments that produce sound. So this is a gatabere, dowla, djembe drum එක, rabana, tabla, bass drum. So those are the examples for some instruments that produce sound by vibrating membranes. Membranes කියන්නේ පුතේ පටල. Membranes. මම ඒක ඔයගලන්ට මෙතන පෙන්නන්නම් ඒක මේ ලියලා membranes.
membrane. පටලයක. හරිද? membrane.